Wow, garap! Inubag pang motor, sama ka! Bumahay ka, lalaki! Magagaduda na ito ko mo! Declare na po ng finish! Tuwara, garabe! Grabe! Grabe ni Matane, bata pa gani! Grabe! This class proceed here in Makati City. So nanya, Zaira Paco, Grace Atis, Lorraine, Ayla Guro, Lili Mary Aburanta, Kakay de la Petra. So narito si Ruta, Sophia Napran, dala si Wawa Nalo, Aisha Nicole, and then the pride of Makati City, Gina Bandigan. Grabe ka guwapa, bay. So ladies class first seat here in Makati City, First People's Administration Motocross Competition. Good ring at ang mga motorista dito Pastanan. Litaw ko na. Virgin Baguato. Okay. Virgin Baguato. Miss Glenn Andrea. Ladies class. Sige na. Okay, Buno. Bunjang lang ka na. Masing na tagamay. Wala ki mo yan, ha. Kusuga, bay. Kusugang Layla, bay. Hindi na laay. Nabilin. Ay, natumba. Tuwara, nangatumba. Layla Guro. Layla og si Kakay, Agay. Grace Atis, ikaw na. Agay. Grace Atis, Loren. Si Ruta. Wow, Zaira Paco. Pumasok. Hoy, tumbas, Ruta. Tura. Kylie May. Hala, Sophia. Wow. Tuwara ng double na. Malaka ng lupa ng mga babae, bay. Wow. So Grace Atis ikaw na. Grace Atis. Tuwara galupad-lupa na, bay. Loren Zaira on third. Wow, Loren Gibuni versus Zaira Paco. Tuwara. Op. So ikaw pa, Tits Kelly, ikalima si Wawa. Ikaw nom, Sophia Naparan. Wow. Turan, kaparong nga si Layla. So Tim Cortez on the lead, Grace Atis. Wow. So Loren versus Zaira Paco. 250 versus 150. Wow. Ikuha sa outside, bay. Zaira Paco ng second. Pero Grace Atis on the lead. Zaira Paco, ay! Wow, grabe. Tuwara Grace Atis. Pugaw! Layla on second, Zaira on second. Wow, Loren Gibuni on third, bay. Oy, Kylie May, ikaw ba't? Pride of Paguntaas, Malaysia. Tuwara, kiklear ang Zaira, bay. Grabe, kusuga mo lupa, day. Wawa, ikalima. And then Sophia Naparan. Grabe ni mga bayhanan, eh. Mura magdi mga babae. Ayan, Aisha Nicole. Agay, si Kakay. Tuwara, Grace Atis. Grace Atis, Japon leading. Sa tubangan lang din mo ang diskusya. Sa tubangan lang. Wow. Oy. Lang ang diskusya sa tubangan lang. Oy. So Zaira Paco on second. Wow.
Wow. Tahu, beliau pe. Peksonan tu dia. Zaira. Wow, grabe magkalimiter oh. Ah, Grace Atis. Si Juan, si Kakay. Ay, Kakay. Oh, yang motor meninggal. Wow, grabe. Woo! Ilubag bang motor oh, sama ka. Babae ka, lalaki. Magagaduda na ito ko mo. Declare na po ng finish. Tuwara, grabe. Woo! Grabe ni Matane, bata pa gani. Grabe, hala. Grabe kasutoy. Pun may hana. Grabe, gaduda nagikon mo ha. Wow, Kylie Me. Ikaw pa gyapon. Grabe. Ala. Wow. Tuara. Wow. Okay. Grabe sa Irapako, naghaguros. Hoy! Hinay. Halaka. Overlap. Hoy! Wow. Grabe. Double. Wow. Tuwara. Grabe, pas kayo bay. Pas kayo sa ira bay. Hop, ayaw lang. Lagi klero. Tuwara. Woo! Grabe, singgit sa mga tao gyud. Grabe, Grace Atis pero kaya pa ako. Nasa likod gaguros. Tuwara ginsaidan. Hala. Wow. Makukuha kaya? Tuwara. Hala. Tuwara. Hala. Tuwara. Hala. Tuwara, gaguros na. Grabe. Nala sa likod si Zaira Grace. Hop. Hala. Oy, ruta. Hala. Woo! Maraming sigit sa mga tao. Wow, grabe. Kabuto-buto na 150 bay. Overlap. Wow. Hala, nala sa likod. Hala. Agay. Hala. Agay. Ay, chicken na. Chicken na. Chicken na dito. Yung gawa sama chicken do. Chicken. Grabe. Grace Atis versus Zaira Paco. Kanindot sa laban bay. Ha? Sinilas rin ni Prince ato. Napay sa karan na to. Third, Lorraine Gibone. Nindot nga laban. Checkered. Fourth, it's Kylie Me, Rian Buranza. 12 anyos. Isog na. Oy, Wawa versus Laila. So, ikaw pat Kylie Me, Rian Buranza. Wow! Nilupat si Laila. Ikaw malay buro. Ikaw nom si Wawa nalo. Chicken tag. Wawa. So kung may pagkabalik yan. Congrats boss! Power kayo yung mga anak boss. Congrats. Moto yung papa ni Kylie Me, Rian Buranza guys. Ikaw pat.
Soko la, musoko la. Mga motor ang nagpabulgit. Ito si boss. Ayan yan. Mga motor nagpabulgit, pahibaw And kami. then Rota. Ang sunod kamulangan expert. Kakay.